Yung palitan kawanan kuan. So, 700 ba't ada anak na gasto? Eh, panaris na kit kabataan. Kabataan. Basahan natin. Sasabihin ko, teachers. Sa daw yayin, nababasa na. Hey, Abri. Koy hala ko ano God from boy iya. Ako na picture na sa hiraman la ko na lolo man ako Picture daw ako, tira ginhimo. Punta di ko lolo. Para inomdoman ko ini, at mga apo. Tulit ko yayin. Hmm. 1, 2, 3. Tubang nga dito, tubang. Kulang 1,000. 1, 2, 3, bons. Nadumot niya kawari niya. Dali na labi biya kapte. Di pa ko niya maaram himo. Hindi mo nakalimtan man la kuno. Bas na la, lolo. Basa na, basa. Ang kakuan. Daw. Kan To, lolo. From Amiya. Basa ati. Adian kan kuan. Napasa. Adi kan bibis no regalo. Bado. Sulod na papa, sulod. Yan, bata. Mapagdala ko na yung lolo. Sa naka-clip ini. Sakto, good, sakto. Lolo. I can snow. Kanina takbo, kanina takbo. Man. Kanina kay kukugusong ko, kaya makita tisno. Ay, tigil palit ka ba? Kada. Yung mapalit na laki ta kan lolo. Kanina. Regalo. Babaktas lagi ang ini. Mano ka nagbaktas, bon? Mm. Na ini. 1, 2, 3. Oh. Katinutuan ka din siya daan. Magbabaktas lang ini. Magbabaktas ini.